This is Gram in Spanish. Te recomiendo que visitas al doctor. It's better to say te recomiendo que visites al doctor. If you want to make a recommendation in Spanish, you can use subjuntivo. Te ves cansado. Te aconsejo que duermas un poco. Ese lugar es peligroso. Te sugiero que no vayas. En ese restaurante te recomiendo que comas ajiaco. If you want to learn more about this topic, you can watch my video. Chao, chao.